বছরে বিভিন্ন ইয়ারে যে বেআইনিভাবে এই রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে এসেছেন তারা ব্যবসা সম্পত্তি রাজনীতি সব অধিকার আমাদের থেকে তারা হস্তক্ষেপ করে এখন তাদের রাজত্ব এই রাজ্যে। কারণ আমরা মেজরিটি একটা গণতন্ত্র যদি এখানে শাসন করতে গেলে এখানে করেছেন এই রাজ্যে আমাদের ত্রিপুরা কিংডম। ইতিহাসের বিরল ঘটনা আপনারা জানেন, এই রাজ্যের ইতিহাস না জানার কোনো কারণ নেই। তিনি বর্তমান চিফ মিনিস্টার নিজে অনশন থাকাय আতবিজা আবো প্রুফ দङ ভিডিও ক্লিপ দङ নরজতন সাইমানো কিন্তু বিয়ান থাকা 10,300 তে गोबाङा बरफ बिथिसाय थैजा गोबाङा बरफ फासिसाय थैजा तांगे साकिर गरै दङ फेमिलि चलि आङै ताखरो हंगे बुखु बाय कत सामा बाया बुवा ग्राकाय बुखु बाय साव ब प्रेक्टिकल को खायो आबनि बागै न ब खुनुका थानाया सीएबी नि केसो खासिङो संखनाका ब्लक प्रेसिडेंट मुसाका हे आङा कखनो बार साना थांगिया सिनि बुवा ग्रा जे को बुवा ब आबनो प्रेक्टिकल सामुं खाय फनु आबनि बागै जों दिनि di pralen gata di pralen no mana ni thakap kai sung sarau simia guri robo buskano ma basanai sikla robo buskano ma basanai takukson aboni bangai agami dino nongro YPF ni ko bike level longnai ojona robo sung han marnai sikla robo tebo basai ma phainai je borona confuse hoi tongo aborno sung ma bujoknai ahayaku takuk dini oni সমস্যা no sung salai tai pailia aboni bagai sung permanent solution se mana itu suo o permanent solution no sini greater ke problem maya sak pajonto sung o permanent solution khaiman ya sung kuno kaisa jati ni birudiya sung kuno kaisa dharma ni birudiya sung kuno kaisa bhasha ni birudiya sung kuno kaisa community ni birudiya sini ostitto sung rokha khaina bagai o hani busasung 184 জনা রাজা খাই থানানি বুসাসুন অরসিনি শাসন সুন্দিনি তাংলাই কমরখান কানকে ফাতারনি ইলিগালি মাইগ্রেন্ট নিনি বাংলাদেশনি অভেদ যে বুঝবে অবশ্যই সিনি মেন সমস্যা হই দङ অ কখনো তিনি দিল্লিও ছাগো থাং সাইনাই দङ কেনফানো থাং সায়া जों थानाय 2017 जों उइला त्रिपुरानि सिनि बरंगना इएम दङ बिनि नेतृत्वे जों प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदीनो मेमोरेंडम साबमिट खायगा जे बसलो बोसोर रिफुजी सिनि त्रिपुरा हावा बांग्लादेशनि फायगा अ कखनो जों मेनसन खायो जों आप्रो त्रिपुरालेनि दाबिनो खायगा जेफोर जों नथा पलिटिकल रुंयाफोर आजराबो जों आन्दोलन खायगा কিন্তু তাকরো আবু সিনি বুসকাঙ্গ সিনি জরা কম সিনি জরা বেলেতেন কিসা বুবাগার আবন বাগৈ খাই দङ লাস্ট ফাইট তামি বাগৈ লাস্ট ফাইট কারণ কে 2026 নি পরে নিনি আন্দোলননি কোনো মূল দংলা নং আন্দোলন খাইনাनि কোনো প্রয়োজন ছে নাগলাকা जों যত রিজিওনাল পার্টি খাইছি মাংলা जों যত ন্যাশনাল পার্টি খাইয়ে সিনি বহক খাইसा পার্টিनानि सिनि कानमु सिनि चुमु सिनि बाथा যত কমরি থাংবাय নিনি বসাগুতै बर थानाय बर परिनाय नों बुनि बासाबाय नों मा परिनाय निनि सिनिमुं दंला निनि कालचार दंला निनि लैंग्वेज दंला निनि एजुकेशन दंला हंगे तामो कायसा जाति बो हासाखानि कमरै थानाय आबनि बागै से दिनि बुबाग्रा बार फाइट दङ लास्ट फाइट नो जों दिनि दे कायसा आं कक सावै पाइदे दिसनाय सिनि बुसकांगो जीपीएस बो दङ आं अबनो सानामो जों सिनि कायसा आइडेंटिटी नो जों कन्फ्यूज लायो ताम कन्फ्यूज जों गयबाय साजागो जनजाति हे आदिवासी ट्राइबल उपजाति अब हाइके संसाव जों आगेनि सिमि सिरिखबै फायो जों ट्राइबल या जनजाति या उपजाति या जों उनका दिप्रासासे सिनि आइडेंटिटी नो कन्फ्यूज तांगे जों जतन मा साना अरसाखमा बुया रिया बुया जमातिया बुया देबरमा बुया जेफ्रु सिनि थाने अ डिवाइडेड थानाय जों डिवाइडेड थांखायनो जों दुर्बल थानाय अ कखनो कोनो समय दा सालायदि आं जाकमासे आं रियांसे आं गुरबायसे आं जमातियासे आं त्रिपुरासे दा सादि जों जत जों त्रिपुरासा आबनि बागै बुबाग्रा बारबा साव त्रिपुरासा नै बतिचिरिनि तामि बागैसा त्रिपुरासा नै को सामानि अ कखनो मेसेज रोजे थानसा अ त्रिपुरासानि अ कखनो थानसा अ थानसाया जों खायमाया जों साक्सेस खायमाया इंका आबनि बागैनो सारा इंडिया सारा वर्ल्ड गनांगै बुबाग्रा उसकांगो आना साव हना जों सिनिया सारा वर्ल्ड नि बररो सिनि त्रिपुरानि समस्या त्रिपुरा सारनि समस्या न साइमानसि दं नै ब हाजार पुरस्कार आइ सापो
ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कायसा बेनार सुयो दाबो दिल्ली रग मुम्बाइ रग जे जागा टुरिस्ट प्लेस दङ गोबां बरफ थाङै नुनाय लामा रग दङ आरो रग बपुवा पुस्ता सारा इन्डियाव बहाबरनाय फातार इन्डियानि फाताराव बरनाय कारण सारा वर्ल्डनि बरफ साइमान सिथु ओ त्रिपुरा का प्रब्लेम दङबा बरफ हाउस जागा आबाद नगरी बअना लेखा अबाहाय आइ सापोर्ट ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनो जागा जागाव हाजार हाजार बेनार ब सापोर्ट नाय थाव बेखौ अबनो साबखाय एखनो सिनि बुबाग्रा बरा जादों बिनि रां जाना जाबाया नोंना नबाया आराम खाय एसिबिसिङाव दंना थाबो बतिनि सातों वातै मान जागै निनि आनि बागै चबा खाय दङ सिनि बिसिङाव कन्फ्युज उमा अबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बुवाग्रानि आन्दोलन बुवाग्रानि चबा अबया अबखाय त्रिपुरासानि चबासि त्रिपुरासानि आन्दोलनसि बुवाग्रा बारबार बुजमनायो सिन बरनो तफनो बुजिया ए बुवाग्रानि आन्दोलन या निनि आनि आन्दोलन त्रिपुरासानि आन्दोलन चबा आबनि बागै बो साइकोलॉजी नो चेंज खायना नायो उस्तांवा आरसौ नरो अबहायता सादि नरो त्रिपुरासानि आन्दोलन त्रिपुरासानि समस्या चबा आनि समस्या आनि आन्दोलन या निसौ ठीक राइट को इनको अकक नो सों बुजिना नाङाय ताफुरो दिनै बुबाग्रा बार मुक्तुय क्लायो साबनि बागै निनि आनि बागै सों सिया बैनाय थंजाक दङ 70 बोसोरनि परखा सों राजनीतिक थंजामानि सों तानमानखा सिनि जे दंमानि उल्टा कमखा आबनि बागैनो আজকে আমি আপনাদের সামনে অনেক ইতিহাস আছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রাজা আমাদের